প্রিয় দর্শক, দেখুন কি বলছেন মাক মলয় আমরস মহাশয়। और उसको स्टडी इसके मटेरियल्स को भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में हमारे साथ एक पार्टनरशिप करके इसका फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं। ये हेल्थ चेकअप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारे सारे बच्चे इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप करके स्कॉटिश चर्च कॉलेज, नेशनल सर्विस स्कीम NSS के द्वारा आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया। तो स्कॉटिश कॉलेज के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, NSS के स्टूडेंट लोग हैं जो इस नेक काम में जुड़े हुए हैं। इस समाज में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट, उनका चिकित्सा की जाए। तो हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। প্রিয় দর্শক, আমি সমতুল নস্কর, আর আপনারা দেখছেন নবরূপে সংবাদ। আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবর, স্কটিশ চার্চ কলেজ NS ন্যাশনাল সেভিংস স্কিমের অংশীদারিত্বের সাথে প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল লেপ্রসি হাসপাতাল ফ্রি স্ট্রিটে শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন এবং সমস্ত ঔষধ দান করেছেন। রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা ইস্ট সেন্ট্রাল দান করেছেন। এই সাথে সাথে পথ শিশুদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঔষধ বিতরণ করেন এবং এই প্রেমানন্দ হাসপাতাল সমস্ত পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় বিভিন্নভাবে রুগীদের চিকিৎসা করেন এবং মাক মলয়বাবু সর্ব জায়গায় বার্তা দিয়েছেন, কুষ্ঠ কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়, কুষ্ঠ রুগীকে ঘৃণা করবেন না, তাকে যত্নের সাথে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। তাই চলুন দেখে নেওয়া যাক কি বলছেন মানিকতলা প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল লেপ্রসি হাসপাতালের ম্যানেজার মিস্টার মাক মলয় আমরস মহাশয়। स्कॉटिश कॉलेज प्लेग्राउंड में है और यहाँ पे स्कॉटिश कॉलेज के द्वारा एक चाइल्ड केयर ट्रीटमेंट का व्यवस्था की गई है। और ये प्रोजेक्ट स्कॉटिश नेशनल सर्विस स्कीम NSS के द्वारा की जा रही है और इनके सारे वॉलंटियर्स हैं। और ये कैंप रोटरी क्लब कलकत्ता सेंट्रल, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हॉस्पिटल द्वारा आयोजन किया गया। यहाँ पे चेकअप जनरल ट्रीटमेंट बच्चों का, सभी स्टेट चिल्ड्रन से हर साल ये प्रेमानंद मेमोरियल लेप्रोसी हॉस्पिटल, नेशनल सर्विस स्कीम NSS, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के साथ एक पार्टनरशिप करके कम्युनिटीज़ में जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है उनको फ्री हेल्थ चेकअप हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये फ्री हेल्थ चेकअप इनको दी गई है। এই তোমরা ওষুধ পেয়েছো? তোমাদের কি কি হয়েছিল ডাক্তারকে বলেছিলে? আর চোখের সমস্যা আছে কারো? তো দেখিয়ে নিবি, এখন কাগজটা নিয়ে যা, কাগজ নিয়ে গিয়ে ওইখানে চোখের দেখাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, চোখ দেখাবে এরা বাচ্চারা, যারা যারা চোখ দেখাবে। দেখি 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 একটু ওইদিকে দেখ, ওইদিকে দেখ, ওইদিকে ওইদিকে দেখো, ওইদিকে দেখ, ওইদিকে দেখ, মুখটা এরকম রাখ, ওইদিকে দেখ, দেখি ও চোখটা বড় কর। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখনই দেখা হবে ওকে চোখ, ওকে চোখটা দেখিয়ে দাও। চোখ, হ্যাঁ, ওর নাম লেখা আছে, ওর নাম লেখা আছে, ওর নাম লেখা আছে বললো। আমি দেখে নিবি, এর চোখটা তো লাল হয়ে আছে, এখানে ইলেকট্রিশিয়ান
চোখ দেখা হচ্ছে। চলো এই যে চোখ এসছে, ফুটবল খেলতে গিয়ে পড়ে গেছিল, চোখে লেগে গেছে, এই দিকটা দেখ ভুলে গেছে, এই দিকটা কে ছাপড়িয়ে দিয়েছে ওকে, ওদিকে দেখ ভালো করে ব্যাপারটা কি হয়েছিল, ঘটনাটা পুরোটা জিজ্ঞাসা করতো। এখানে দেখি দেখি এইখানটা কি হয়েছে তোর? এটা খেলতে খেলতে পড়ে গেছিস, ওইটা দিয়ে লেগেছিল ফুটবল খেলতে গিয়ে কি কাবাডি খেলতে গিয়ে? না গো, কারো ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে দিয়েছিলি? কাবাডি খেলতে গিয়ে পড়ে গেছিস। এখন কিছু ব্যথা হয় চোখে? চোখে ব্যথা করে? চোখে ব্যথা করছে না? চোখটা লাল হয়ে আছে দেখ, তো লাল হয়ে আছে, পেছন ব্যথা দিকে করে না তো, শুধু লাল হয়ে আছে, ওটাই ঠিক আছে। আমাদের এখানে ড্রপ আছে, ওই ড্রপ একটা দিয়ে দিবি। नाम लिखा করে দেখি नाम लिखा একটু দেখি। সুমন শুভ যাদব সুজয় তোর আগে লাইন ছিল না তোর যে তিনজনের পরে দিয়ে দিয়েছে বয়স কত তখন যেন বলেছি সত্যি ভাবি मैं बोल रहा हूँ आज इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा हम लोग एक पार्टनरशिप में हम लोग एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं। नेशनल सर्विस स्कीम NSS जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के द्वारा आयोजन किया गया, हर साल हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनको लेके NSS स्कॉटिश चर्च के कॉलेज के वॉलंटियर्स स्टूडेंट लोग इसको फॉलोअप करते हैं, इसको एजुकेशन सपोर्ट देते हैं। एजुकेशन